Okay, good evening everyone. So, we will be discussing the preliminary pages and the appendices. So, muni siya ang kanang remaining na lang ng mga missing parts no nga i-add niyo before your chapter 1 and after your chapter 5. So, I think we all know naman already nga kinahanglan na amo aning title page. So you have the title and then an undergraduate thesis presented to the College of Business Administration and Management. And then, syempre subject lang na dili siya degree kaya dili pa man mo graduate school students, no? Dili pa man mo mga masteral students. So that's why kani siya is subject lang siya, research and tourism. Then you have the names of the researchers arranged from alphabetically, no, based on your last name. And then ato siyang ibutang og May 2025. Okay, May 2025 kay mo man na ang time nga mo and ang school year. And then do not forget the approval sheet. So I will be providing you with a name. Kani siya mailisa na siya, so instead of Sister Rosalie, si Doc Mibato na ang ato ang kanang chairman of the board of panelists. Then ang ato ang member is si Sir Gibson. Then as is Sir Japon ang dean of college. Okay? And then ang diri ibutang ninyo is title of your research and then the names of the researcher. So, kani siya class is supposedly before mo mag-bookbind, kinahanglan ninyo ni siya papirmahan before mo mag-bookbind. Wala naman time, so ang ginabuhat is make sure dyan ako nga correct tanan, so ipa-chat ko sa ako before siya i-hardbound para free from errors and at the same time, pwede na mapirmahan. So, dili mo magraduhan ha if wala pa siya perma ang inyong approval sheet. Then we have the acknowledgement. Sa acknowledgement ninyo is you just need to observe ang pagpasunod sa pagpa-thank you sa mga following people nga mag-contribute sa inyong research, no? So syempre si Lord ang pinakauna dayon, to follow na din na your family, your research advisors, your abiliar, the panelists, and then also kung kisa dyan, no, dili pwede pasalamatan ang uyab, ha. Pasalamati lang dito ang kinsa ang katong dako dyan na-contribute sa inyong research journey. Even the respondents pwede man, no, sa ilang pag-cooperate, nakahuman dyan mo sa inyong research. Okay, so next, the researchers lang. And again, it should be in okay, so again, it should be in the third person point of view. Dili pwede nga we would like to think. So, ibutang nga the researchers would like to think. Maday na, no? Kato na dayong mga following people. So, always in the third person point of view. Dili pwede first person. At this point, since I'm recording this mga April 2 na, wala pa ko ka-track sa inyo ang manuscripts kay giuna na ko ang 30 ka book na ko ng masteral students ng individual research papers so ilaha and sa IT nga mag-final defense na next week, April 12. So, hopefully, by this weekend, before ta mag-agto og Cebu for our retreat, ako nang ma-check ang inyong manuscript. Kanina lang ang inyong preliminaries, ang inyong i-double check. Okay? If nakahimo na mo, double check lang. If wala pa kahimo, then you watch this recording. Okay, the next is the abstract. So the abstract should contain the capsulized, no, or the summary of your research from chapters 1 to 5 in 7,000 words, no. So strictly 7,000 words ang ato ang abstract, dili malapas og 7,000. And dapat mas maayo jud if one page lang siya. So summary of your chapters 1 to 5, no. So you just observe also the format. Okay, so naraman diri ang kanang small part of the introduction, the first paragraph, ang second paragraph are the objectives or the statement of the problem, then the third paragraph contains the methodology, no, wherein kinsa ang ato ang mga respondents, unsa ang ato ang gamiton as data collection instrument. Okay, and then ang last paragraph, so 4 paragraphs man ang abstract, no, ang last paragraph is the results, summary lang sa results. Okay,
And then single space na siya, naka-compress siya compares unlike sa chapters 1 to 5 na naka-double space, si abstract single space. And then for table of contents, para dili mahiwi, pakibutang lang siya sa table. So tagaanta mong soft copy ani sa para inyong masuon. And then nakabutang siya sa table para ani class. Pag printin niyo ani dili makita ang table. Why? Kay naka-transparent man si table ani. Bali kuan siya no. Makita ninyo siya ang table if you're editing the paper, but inyuhan na siyang i-print, dili na ninyo siya makita because naka-transparent naman siya. Ngano i-table na to for the sake nga dili mahiwi ang atong page numbers. Kaya nakasulay ko nga manually, hiwi jud kaayo siya no, mas maayong naka-table jud siya. And then next, lahi ang list of tables na to guys ha, and list of figures. So kani ito ang table of contents is from chapters 1 to 5, upload na references and appendices. And then for list of tables, so katong mga tables like your respondents, kani mga programs, projects, activities, mo ni ang mga tables sa mga results sa survey. Katong gitabulate ninyo ba? Katong nagpa-check mo ka Sir Abiliar. So maon na siya. And then ang list of figures supposed separate siya nga page plus ha, tungod man gud sir sa Word document mo ang na-merge siya dire pero naka-separate ni siya dapat nga page. So dire is your conceptual model lang no, katong sa inyong conceptual sa conceptual framework rather, dito nakabutang ang inyong figure. Usa ra ka buok. Unsa siya nga page, unsa siya nga figure 1 and then page na niya. So sa inyong kuan table, nakabutang dira pod ang inyong mga results. So for example, ang table 2A, B, C, and D are variables under 1 katong question statement of the problem. Then 3A, B, and C is another na pod ng mga sub-variables. Okay. Next is okay. So dira na ang katong atoan chapter 1 and then after sa list of figures na to no. Wala nakita diri ang page number kay nakatabon siya. So this is Arabic number 1. Dayon kani siya class kay ang preliminary pages starting from title page down to table of contents naka-Roman numerals. So lantaw niyo sa upper right, makita niyo diri naka-Roman numerals ang iyang paging. So ang title page is page 1 Roman numerals, page 2 ang approval sheet, Roman numeral page 3 ang acknowledgement, page 4 so on and so forth. Okay? And then mo reflect po siya sa table of contents kay naka-Roman numerals ang ato ang preliminary pages. Kaning chapters 1 to 5 naka Arabic. Okay? Now, make sure ha nga every chapter page wala siya dili visible, although counted abi siya as page 15 or page for example sa chapter 2 no, this is considered what page naman ni siya, page 16, okay, previous na is 15 man. Sa page 16 ni sa chapter 3, consider siya as 16, no? Pero nakatabon lang. Nakatabon ang iyang page. Every chapter page nakatabon siya. Same goes sa title page, so page 1 Roman numerals si title page pero dili siya visible. Okay, so pating ani kahanay ha. Naman to recording pod no, hopefully galanto mo sa recording. Nara jud tanan di akong gipang discuss. And then ari na punta sa appendices. So unsa ka contain sa appendices? So syempre ato ang reference list pinakaunaan na before the appendices dapat naka-APA 7th edition format, naka-arrange alphabetically. Dayon we have appendix A which is the research informed consent form. Dapat pasunod siya ha. After sa research informed consent form, you have your questionnaire, which is appendix B. After your questionnaire, we have appendix C, which is the validity tool. Kato ganing letter nga nagpa-validate mo. So, katurang sample ato ipakita. Or saan ni? Og inyong appendix D, the curriculum vitae, no? So, which is your CV. Move that siya.
dapat ka-alphabetical order po siya. And then, formal photo lang guro ninyo ha. Katong formal photo sa inyong resume, maibutang diri. Ingani nga format sundon lang ha. Dili katong pina-canva. Ayaw to siya. Plain lang siya. Ingani lang. So, ang CV ninyo should contain all the details that you have as the researchers. Okay. Muna siya. Sila is uniform, pero sa inyo katulang inyong tourism uniform, no? Kay para formal. And that's it. Mura na siya ang ato ang preliminaries and appendices nga mga finished touches sa inyong manuscript, no? Which is placed before and after your chapters 1 to 5. On say page number for the appendices, same ra, Arabic ra. Ang katurang Roman numerals, ang katurang preliminary pages. Yung title page to table of contents down to list of figures. So, when will this be needed? Hopefully, masubmit na siya by April 15. Complete na with preliminary and appendices for those nga wala pa na-insert sa ilang manuscript. For those nga naana, i-double check pa na to, no? Kay Boss hindi ay wala, dili mao ang pagkabutang. Okay?